Hai, saya Bayu Oktara. Hari ini saya akan menemani Anda di acara Toyota Digital Launching. Saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh 5 narasumber. Dan mengingat kondisi saat ini, di mana kita harus menjalankan protokol kesehatan, dengan dukungan teknologi, kita akan melaksanakan launching hari ini dari tempat yang berbeda hingga ke luar negeri, yaitu Jepang. Baiklah, untuk memulai acara, langsung saja sudah bersama saya, Mr. Matsuda, selaku Presiden Director PT Toyota Astra Motor yang akan menyapa Anda semua. Mr. Matsuda, please, the time is yours. Thank you so much, Bayu. Hello all, it's very nice to meet you again. I hope that all of you and your family are always safe and in a good health and condition. Please be assured that Toyota are committed to stay side by side with all of you to fight the pandemic together through Toyota Ada Untuk Anda spirits. In addition, Toyota and all of our dealers has been consistent operating under government's COVID-19 protocol to ensure that both of our products and services we provide for you and your family are safe. On top of that, we in Toyota would like to further support Indonesian family mobility needs by providing total mobility solution that provides easiness and comfort for people freedom in mobility. Therefore, we have been providing a total of 7 new and ever better cars in the last couple of months. And we will not stop to provide you with our complete lineup and wide network services so that you can choose that suit your needs and preferences. Today, we are very excited to introduce to you not only one, but 2 products at the same time. So here it is, new Kijang Innova and the new Fortuner, which have a very long story with Indonesian people. Both of this product made by Indonesia for not only Indonesia, but all over the world. And with the introduction of these 2 products, Indonesia will be able to experience all of the latest improved series of IMV. Even better, Fortuner are one of the biggest export commodity of CBU model that being utilized in many countries. We hope that both new Fortuner and new Kijang Innova can further support Indonesian family mobility needs and to contribute more what Indonesian has produced the world. Thank you very much. Back to you, Bayu. Thank you, Matsuda-san. It was very nice and very remarkable message. Yes, it's very important for all of us to stay safe wherever you are. Dan selanjutnya, sudah bersama kita semua Vice President Director PT Toyota Astra Motor yang juga akan langsung menyapa Anda. Bapak Henry Tantoto, kami persilahkan. Terima kasih Bayu. Halo semuanya, kita bertemu lagi ya. Kami Toyota menyadari bahwa kondisi saat ini memang cukup menantang untuk kita semua. Namun, kami tidak pernah berhenti untuk terus menghadirkan solusi mobilitas bagi setiap lapisan masyarakat. Yang tentunya ini juga merupakan wujud komitmen kami sebagai mobility company untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara ini. Kami bersyukur walaupun di situasi pandemi seperti saat ini, Toyota masih menjadi pilihan utama bagi mobilitas masyarakat Indonesia. Hal ini salah satunya berkat produk-produk 7 penumpang kami yang diterima sangat baik oleh masyarakat. Semoga ini dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif untuk bisa kembali lebih bergairah. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Hari ini, untuk semakin melengkapi seri kendaraan IMV Toyota di Indonesia, kami hadirkan New Fortuner dan New Kijang Innova. Produk Fortuner dan Innova ini dikembangkan menyesuaikan kebutuhan pelanggan di Asia, khususnya pelanggan di Indonesia. Dan terbukti, hingga sekarang kedua produk ini menjadi market leader di kelasnya masing-masing.
Kedua produk ini secara total telah menemani mobilitas lebih dari 2,2 juta penumpang di Indonesia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Tidak berhenti sampai di situ, Toyota tidak hanya berkomitmen dalam menghadirkan produk-produk yang berkualitas baik, kami juga berkomitmen untuk memberikan solusi mobilitas yang lebih lengkap kepada seluruh pelanggan kami. Mulai dari program-program untuk memiliki ataupun menggunakan kendaraan Toyota seperti spektakuler, deal cermat, dan Kinto. Hingga layanan purna jual di 333 outlet kami yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga termasuk layanan Toyota Mobile Service dan Pickup Delivery yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dimanapun Anda berada. Kami harapkan dengan kehadiran New Fortuner dan New Kijang Innova serta layanan mobilitas kami, Toyota dapat terus memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bermobilitas bagi pelanggan Toyota di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bayu ya. Terima kasih Pak Henry. Pesan yang sangat positif disampaikan Matsuda-san dan Bapak Henry Tanoto. Jadi meskipun kita banyak keterbatasan di situasi pandemi saat ini, tapi seperti Toyota, kita harus tetap positif. Dan seperti yang disampaikan Matsuda-san dan Bapak Henry Tanoto tadi bahwa hari ini Toyota tidak hanya meluncurkan satu tapi dua produk sekaligus, yaitu New Fortuner dan New Kijang Innova. Baik, saat ini juga saya sudah terhubung dengan Minamidesan yang ada di lokasi berbeda dan akan ngobrol langsung untuk bercerita mengenai produk terbaru dari Toyota, yaitu New Fortuner. Langsung saja kalau begitu kita akan menghubungi Minamidesan. Hai Minamidesan. Hello, Bayo-san. How are you? I'm very well, thank you. First of all, congratulations. Toyota finally launched New Fortuner and New Kijang Innova. Thank you very much. Everyone and I are so excited to know more about the products. So I want to ask you about one of this new product, which is New Fortuner. Yeah, sure. But before we go into the New Fortuner, am I right if I say this SUV is quite famous here in Indonesia? Yes. Thank you very much for the customer here in Indonesia. Fortuner has been the market leader consistently because Fortuner is a 7-seater SUV which is suitable for the customer who is concerned about not only quality performance but also prestigious and toughness. Well, actually, I'm familiar with this Fortuner. Many of my friends and relatives use Fortuner, and they use it not only for daily basis in the city, but also for vacation when they travel outside Jakarta. And I think Fortuner is a perfect combination of luxurious image and formidable performance. Thank you. I believe Fortuner can support both daily use in city and hard use in tougher conditions. I ever heard that the Fortuner was used to travel across 23 countries, 60 cities for 126 days from Indonesia to European by Indonesian customer. Wow, very interesting. Speaking of the toughness, I'd like to tell you about the Fortuner participation in Asia Cross Country Rally together with Aoki-san as the Toyota team Indonesia and TRD. Oh yeah, Aoki-san, the one they use Fortuner in Asia Cross Country Rally. He also already joined with us here to share his experience. Minamide-san, is it okay if I have a little chit chat first with Aoki-san, then go back to you again? Sure. I'm sure he can tell you interesting story to you. Thank you, Minamide-san. Hi, Aoki-san. Hello, Bayo-san. So, in this new Fortuner launching, we would like to hear your story, Aoki-san, when you joined the Asia Cross Country Rally using Fortuner. Oh yes, of course. I joined the rally competition in 2017 and 2019 using Fortuner together with TTI and TRD team. I can tell you that this competition is quite tough and the rally track is really challenging, similar with another rally competition such as Dakar Rally. In that competition, I have to drive to cross-country route, such as starting from Thailand to Cambodia and Myanmar for 5 to 6 days.
and also passing roads that have many difficult objects such as river, hill road, muddy, rock, and any other situation. And the route is very slippery and dangerous. Wow, that was so amazing. To finish that kind of rally, I believe the car has to be tough, right? Yeah, I am grateful that I'm using Fortuner ZD engine. This car is really tough to finish the difficult route without any problem. Fortuner comes with excellent ground clearance as well as some revival power which help me to pass the river and rock road very easy. The suspension and traction control system give me comfortable handling feeling. The combination of the body on frame construction, power, engine, suspension make it the best vehicle for passing the difficult route. Okay, Aoki-san. Thank you for sharing your experience in Asia Cross Country Rally. My pleasure, Bayu. Bye bye. Minabide-san, go back to you. Welcome back, Bayo-san. So, even Aoki-san agree that Fortuner is perfect for the one who likes to use vehicles for daily use and also to travel outside the city as well. Yes, and to fulfill the various type of customer demand, we prepare some types. Yes, I remember many of my friends use the Fortuner TRD Sportivo type. Yeah, the TRD Sportivo type is the most popular type actually, and I think suitable for the one who prefers sporty and tough appearance on top of the comfortable drive in every journey. Meanwhile, the other type is for those who look for more prestigious and elegant SUV. Now I'm sure everyone just cannot wait to know what's new in the new Fortuner. The new Fortuner certainly still keeps its DNA as a tough vehicle with some new improvement based on customers' feedback and the market trends, which will give customer more prestiginess and toughness. Wow, I'm getting more curious here. Shall I show you the Fortuner new video? For sure. All right, ladies and gentlemen, let's check it out. Introducing the new Fortuner. The urban nature SUV that forges with prestige image and formidable performance. The 2 GD engine and the variable flow control power steering grant a better ride comfort, enhances fuel economy, and brings natural handling that matches the speed. The elegancy front look design is represented by the enlarging garnished dark chrome front grille and cutting-edge LED lights headlamp, providing more sharper looks and fearless attitude to conquer any road possible. Ensure your journey brightly safe with the new LED fog lamp and new LED advanced rear lamps that also refine with more visible design, keeping the night drive at ease. Crafted with precision, the new 18-inch TRD alloy wheel brings stunning ground clearance but also brings captivating side exterior. For your excellent convenience, the automated kick sensor with power backdoor technology will bring you easiness for easy loading just by the swipe of your feet. On the inside, dark interior color combined with whole new leathered convenient seats, expressing a luxurious yet sporty that also comes in a prestige design dashboard. As a premium SUV, the new Fortuner is surrounded by the progressive technology that will support your most leisure travel, such as the new wireless charger to keep you always connected. The new rear seat entertainment unit with illumination system is made to award the rear passenger seat equal comforts. The new electrochromic rear view mirror will help your vision problems by automatically dims or reducing glare when it senses light from behind.
And the newly vast 9-inch head unit provides you with infotainment premium pleasure, which consists of Miracast, voice command, and smartphone technology. The new integrated surround monitor is also injected with complete features of blind spot detection, moving object detection, lane departure warning, and headway monitoring warning to prevent collisions when parking or setting off. Now the road is yours to reclaim the best of both worlds with the ultimate new Fortuner. It's really interesting. This new Fortuner give a stronger sense of prestigious and tough with advanced features, more efficient, and fun to drive as well. Alright, Minamide-san, now I will jump into the next product, which is new Kijang Innova. Yeah, of course. I think my partner Anton-san is ready to tell you the story about the new Kijang Innova. Alright, thank you for your time, Minamide-san. Thank you, Bayu-san. Bye-bye. Nah, kalau tadi kita sudah melihat dan mendengar langsung tentang New Fortuner dari Minamide-san dan juga kita sudah ngobrol dengan Aoki-san, sekarang saatnya saya akan menghubungi Mas Anton yang akan gantian cerita tentang produk baru berikutnya, New Kijang Innova. Produk ini Indonesia banget dan dibuat sama orang Indonesia, dan Kijang Innova buatan Indonesia ini tidak hanya dipakai di sini loh, tapi juga banyak negara lain. Nah, bersama saya dari lokasi yang berbeda sudah ada Mas Anton nih yang mau cerita tentang New Kijang Innova. Halo Mas Anton. Halo, Mas Bayu. Tadi saya habis ngobrol sama Minamide-san cerita-cerita soal New Fortuner. Nah, sekarang giliran Mas Anton nih ceritain soal mobil legendaris ini. Saya tuh udah merhatiin Toyota Kijang dari kecil loh Mas. Kalau kita lihat sekarang, Kijang itu sudah berubah banyak banget ya. Dan sekarang saya pun pakai Kijang Innova yang tahun 2019. Selain karena memang tampilannya yang makin modern, alasan utama kenapa saya milih Kijang Innova itu karena nyaman banget Mas. Asli. Udah gitu kapasitas penumpangnya dan bagasinya juga cukup besar. Jadi asik banget buat dipakai dalam kota maupun saat berpergian keluar kota bareng keluarga. Cocok banget deh buat saya dan keluarga. Ya memang Kijang Innova ini adalah sudah menjadi pilihan utama ya dari keluarga Indonesia dari segmen medium MPV. Dan mayoritas orang terutama sudah berkeluarga ya pasti maunya beli MPV-nya carinya Kijang Innova. Ini sudah dari dulu. Iya Mas, benar banget. Tapi ngomong-ngomong Mas Anton boleh dong ceritain sedikit kenapa sih Kijang ini dibilang Indonesia banget? Ya memang kan Toyota Kijang dan Kijang Innova ini sudah ada di Indonesia sudah sejak lama ya. Mulai dari tahun 1977, berarti sekarang sudah 43 tahun. Jadi benar-benar udah melekat banget ya di masyarakat Indonesia. Dan selama itu pun Toyota Kijang dan Kijang Innova sudah berevolusi mengikuti perkembangan kebutuhan dari pelanggan juga dan zaman pastinya. Dan sekarang ini sudah berada di generasi yang ke-6 yang tidak hanya durable tapi juga nyaman dan sekarang makin premium. Jadi bisa dibilang Kijang ini adalah salah satu mobil keluarga yang legend banget ya. Wah iya, setuju banget Mas. Toyota Kijang bisa banget dibilang living legend karena udah jadi pilihan banyak keluarga Indonesia, termasuk di keluarga besar saya Mas. Banyak banget yang pakai Kijang Innova. Ditambah lagi dengan layanan after sales Toyota yang gak ada lawan. Outletnya di mana-mana soalnya. Ya benar sekali Mas Bayu. Memang sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat mempertimbangkan after sales ya. Karena ini juga dikonsider bahkan pada saat membeli mobil. Jadi selain produknya, after sales-nya pun harus mumpuni. Ini adalah salah satu faktor kenapa Toyota Kijang ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh pelanggan di Indonesia. Sampai sekarang sudah hampir 2 juta unit ya
Kijang yang sudah menemani keluarga Indonesia. Luar biasa banget. Nah, sekarang saya pengen tahu nih Mas Anton, New Kijang Innova ini tuh ada apa aja sih yang baru? Nah, pada dasarnya New Kijang Innova ini DNA-nya masih mengikuti Kijang Innova yang sebelumnya, yang tentu saja sudah diapresiasi oleh pelanggan, mulai dari durability-nya, kemudian comfort-nya, peace of mind-nya dari sisi after sales. Nah, di New Kijang Innova ini kita perkuat lagi ya DNA yang tadi dengan beberapa improvement dari sisi kenyamanan, dari sisi features, dan tentu saja dari sisi desain yang membuat New Kijang Innova ini mampu menghadirkan mobil yang lebih prestis lagi dan juga suatu premium feeling bagi para pelanggan. Nah, dari sisi eksterior dan interior, New Kijang Innova ini dan juga ada New Venturer, itu kita berikan banyak sekali improvement dan tentu saja bisa memberikan kenyamanan yang lebih baik kepada pelanggan. Karena Kijang Innova ini adalah mobil keluarga, jadi harus kita buat senyaman mungkin untuk seluruh anggota keluarga, jadi tidak hanya pengemudi tapi juga penumpangnya. Salah satu dari lineup baru dari New Kijang Innova itu adalah yang kita sebut dengan Luxury Grade. Jadi ada tipe G Luxury dan juga V Luxury yang dilengkapi dengan Captain Seat ya. Kalau dulu Captain Seat itu hanya ada di tipe tertentu yaitu Q dan Venturer, tapi saat ini pelanggan bisa memilih di tipe G dan tipe V juga. Wah, menarik banget ya Mas. Terus apa lagi Mas yang baru Mas? Nah, Mas Bayu kan juga tahu ya, pada saat ini kesehatan menjadi salah satu prioritas utama ya bagi kita semua, bagi pelanggan Toyota. Untuk itu di New Kijang Innova kita juga akan bekali dengan satu healthy features untuk keluarga, yaitu Integrated Air Purifier. Jadi ini fitur yang dapat meningkatkan kualitas udara di dalam kabin mobil, sehingga perjalanan bersama keluarga akan lebih nyaman lagi dan lebih sehat lagi. Keren! Sampai kesehatan dan kenyamanan pelanggan dalam bermobilitas juga diperhatikan sama Toyota. Iya Mas Anton, kita kan punya video terbaru dari New Kijang Innova ya. Gimana kalau kita lihat dulu videonya? Boleh dong, ayo langsung kita lihat. The new Kijang Innova and Venturer are made to strengthen its DNA as a 7-seater MPV that produce peace of mind. By adding new luxury grades, healthy feature, and refreshment on the design to accompany you and your family with unrivaled comfort. The new Kijang Innova luxury grades are made to bring prestige yet confident image on the road. As the new Venturer crafted to produce tough looks but still create a luxurious feeling of premium MPV. In the new front appearance, the trapezoid shape of the new front grille represents the combination of toughness and prestigious image. As the classy black piano painted in the new Venturer, while dark gray paint and lace with chrome list ornament decorates the new Kijang Innova elegant front grille. With precision and attention to details, the new front bumper design in the new Kijang Innova is brilliantly furnished with delicate chrome ornament, while a well-formed black solid list coats the new Venturer front bumper. Furthermore, the new side turn signal lamp in the new Venturer comes with black piano ornament, but the new LED fog lamp also provides more optimal visibility that will assist your vision until your destination. At the rear, the Kijang Innova luxury emblem embedded on the refined rear exterior design. The new 16-inch alloy wheel is designed with two-tone colored rim, silver chrome and bold black accent. While on the new Venturer, bigger and more dynamic 17-inch alloy wheel with silver chrome color with black details on the rim produce an enchanting look. On the new Venturer rear exterior, the new aerodynamics rear spoiler also produce a cool image that complete a premium and tough appearance. Inside the new Kijang Innova luxury grades, most comfortable captain seat are available even for the second row. Also, the genuine wooden ornament that decorates the instrument panel ensures an equal comfort for you and your family.
on the interior of the new Venturer. The new evaporated black leatherette seat with red stitch will provide you with better air circulation and prevent heat on your seat. And with pleasant feeling by the wooden element panels that embellished all over the interior, total convenience is assured. The latest technologies are implanted in both the new Kijang Innova and new Venturer. The new integrated 9-inch head unit with smartphone connection and near-field connection, perfecting a comfortable and premium driving experience. Inside the head unit, the advanced rear parking camera is ready to make parking or setting off always at ease. As a premium MPV that provides total comfort, the new Kijang Innova Luxury Grades and new Venturer introduce you with the new integrated air purifier healthy feature that will improve the quality of air circulation in the cabin. The new Kijang Innova and Venturer are a representation of Toyota's strong commitment for all family in Indonesia to continue the legacy of a premium comfort for today's and journeys beyond. Wih, new Kijang Innova jadi tambah premium dan cool tough ya mas ya. Untuk produknya saya udah paham nih mas. Nah sekarang saya pengen tanya lebih detail di luar produk. Kalau untuk after sales, emang ada layanan apa aja sih mas? Tentunya selain jumlah outlet yang luas, mungkin ada program apa gitu mas selain itu? Ya tentu saja kita terus berinovasi ya, menghadirkan layanan-layanan yang lain untuk pelanggan Kijang Innova dan juga Fortuner dan pastinya kepada seluruh customer Toyota secara keseluruhan. Apa aja tuh mas layanannya? Nah, salah satunya layanan yang baru yaitu free service dan juga free parts. Jadi kalau dulu sudah ada ya layanan free service untuk servis berkala. Sekarang khusus bagi pelanggan yang membeli new Kijang Innova dan new Fortuner, kita berikan benefit tambahan dengan gratis parts-nya juga, jadi free parts. Jadi kalau Mas Bayu beli mobil new Kijang Innova atau new Fortuner, benar-benar gratis, nggak perlu khawatir lagi, servis dan parts-nya sudah gratis sampai 4 tahun. Mantap! Ada lagi nggak mas yang lain? Ada dong Mas Bayu, nggak cuma itu doang. Ada lagi beberapa hal lain yang menarik. Misalnya kita ada program baru yang kita sebut dengan Car Care, kemudian ada juga Tire Care, dan juga TMO Kabin Disinfektan. Nah, pelanggan ini bisa mendapatkan diskon rata-rata 10% nih kalau melakukan Car Care, Tire Care, dan juga penyemprotan disinfektan di saat-saat ini. Sekarang ada di Jabodetabek untuk yang Car Care dan Tire Care, dan disinfektan sudah berlaku di nasional. Banyak ya mas ya? Ya dong, kita akan terus membuat inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, untuk layanan after sales Toyota saya udah nggak ragu lagi deh. Nah, kalau buat program kayak Deal Cermat atau bahkan Kinto, kayak yang Mas Anton pernah info ke Kemal pas Corolla Cross kemarin, ada juga nggak di New Kijang Innova ini? Ya tentu saja ada, nggak cuma di New Kijang Innova tapi juga di New Fortuner. Jadi Mas Bayu atau pelanggan Toyota yang lain tinggal pilih, banyak pilihannya. Ada program biasa, yang reguler, spektakuler, ada Deal Cermat, yang cicilannya lebih ringan ya, 30% dibandingkan dengan paket biasa. Dan juga kalau yang merasa nggak perlu membeli atau ownership, cukup berlangganan atau subscribing, cukup pakai Kinto. Ini program baru dari kami. Waduh, ini jadi makin pengen ganti mobil nih. Padahal saya baru aja ganti mobil Kijang Innova tahun lalu. Terus ada program baru lainnya nggak mas? Nah, Mas Bayu nih suka tampilan mobilnya beda nggak dari yang lain? Wait, pastinya dong mas. Nah, pas banget nih, karena kita ada program baru juga, program aksesoris atau customization yang kita sebut dengan TCO, yaitu Toyota Customization Option. Jadi ini option yang bisa membuat tampilan New Kijang Innova dan New Fortuner kita beda dengan model-model yang dimiliki oleh orang lain. Nah, program TCO ini sudah menyediakan beberapa aksesoris dan tentu saja kualitasnya terjamin dan menariknya bisa langsung terpasang. Jadi pada saat beli mobil langsung order aksesorisnya, langsung kita pasangkan dengan garansi 3 tahun. Wah, jadi bener-bener tergoda nih buat ganti. Soalnya bener-bener paket lengkap. Nah, ini nggak cuma itu nih. Kita ada rencana lagi sebenarnya ke depannya untuk memberikan solusi-solusi lain kepada customer mengenai mobilitas yang berbasis dengan digital di akhir tahun ini. Wah, apa tuh mas? At least kasih clue dikit dong kalau emang nggak boleh detail, biar nggak penasaran gitu.
Nah, ini bocoran aja nih ya. Rencananya kita akan introduce yang kita sebut dengan Halo Bank, jadi bisa komunikasi mengenai dunia after sales melalui virtual, dan juga ada yang kita sebut dengan virtual showroom. Nah, ini detailnya ya. Jadi Halo Bank itu adalah solusi buat pelanggan kami yang ingin konsultasi gratis tadi ya, secara online dan virtual, apa aja kebutuhan servis, kebutuhan mengenai pertanyaan mengenai mobilnya. Nah, bagaimana dengan virtual showroom adalah semacam showroom yang di dunia digital yang memberikan flexibility ya pada pelanggan yang ingin melakukan contactless transaction. Wah, makin lengkap dan inovatif ya Mas layanan yang dikasih Toyota. Ya betul dong, ini kan menjawab tren yang memang sudah berkembang di saat-saat ini. Oke deh Mas Anton, makasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dan sharing banyak banget informasi yang pastinya menguntungkan nih buat kita semua. Sama-sama Mas Boy. Tadi kita sudah mendengarkan cerita langsung dari Matsuda-san, Bapak Henry, Minamide-san, Mas Anton mengenai New Fortuner dan juga New Kijang Innova. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa memberikan gambaran lebih lengkap, tidak hanya produk tapi juga layanan-layanan lainnya dari Toyota. Saya Bayu Oktara pamit, tapi untuk menutup saya kembali mengundang Bapak-Bapak BOD Toyota untuk ikutan pamit ya. Sampai ketemu lagi dan stay safe semuanya. together, seize every moment.